अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। हमेशा की तरह एक बेहतरीन टॉपिक लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और आज का जो हमारा मौजू रहने वाला है वो रहेगा होलिस्टिक हेल्थ और उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या फ़ायदे हैं हमारी जिस्मानी सेहत के लिए, होलिस्टिक मेडिसिन का क्या रोल है। ये हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वही आपको बताएंगी क्योंकि वो लाइफस्टाइल मेडिसिन की एक्सपर्ट भी हैं और उसके साथ ही साथ उनका अपने एक ब्रांड भी है जिसने एक नए तरीके की कह लें कि एक ट्रीटमेंट प्लान वो हमारे सामने हाजिर किया जो कि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और होलिस्टिक हेल्थ की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में वो तो छा चुकी है लेकिन पाकिस्तान में अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब से तो आपको मिलवाएंगे लेकिन पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज के गेस्ट का भी बड़ा इंतज़ार था जी हमें। बिल्कुल। मेरी बड़ा ही इनके साथ एक अदब का, मोहब्बत का, एहतराम का रिलेशन है, एक रूहानी रिलेशन भी है और मेरी बड़ी लाडी बहन है जी। और इनके काम को मैं हमेशा देखता रहता हूँ, सराहता हूँ, तारीफ़ करता हूँ बड़े इनोवेटिव वे में। यानी काम कह लीजिए कि अमूमन कुछ लोग करते हैं जो एक बस सोचा काम कर दिया, ये सोल के साथ, एक हार्ट के साथ, एक बड़े पैशन के साथ और होलिस्टिक अप्रोच जो है उसको एक अवेयरनेस की पूरी कैंपेन इन्होंने डिज़ाइन की है जो आने वाले वक्त में इनका विजन है कि एक नेशनल लेवल पे, उम्मत के लेवल पे ये लोगों को सिखा सकें, बता सकें। और आज तो बड़े सवाल हैं जो हमने इनसे पूछने। बिल्कुल ऐसे ही है और आपको बगैर इंतजार करवाए अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, सबसे पहले तो उन्होंने अपना जो MBBS है वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया एंड देन शी गॉट हर स्पेशलाइजेशन इन लाइफस्टाइल मेडिसिन। और अगर उनकी बात करें आज के शो में शिरकत की तो वो हमने एज अ CEO ऑफ डॉक्टर शाज उन्हें यहाँ पर बुलाया है। उनके क्या रिव्यूज़ हैं, क्या उनकी थॉट प्रोसेस है, किस कॉन्सेप्ट की बेस पर उन्होंने ये ब्रांड बनाया, ये सब कुछ हम जानेंगे क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। वेलकम करते हैं डॉक्टर शाहबानो सलमान को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो डॉक्टर साहबा मैं आपसे यही जानना चाहूँगी द थिंग कि जो आपका ब्रांड है, नॉर्मली हम लोग यही समझते हैं कि जब कोई डॉक्टर बन जाता है तो हम एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ ही रहेंगे, हम होलिस्टिक अप्रोच की तरफ बहुत कम, पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है और इवन कोई डॉक्टर अगर होलिस्टिक की तरफ अप्रोच रखता है तो हम समझते हैं कि वो पता नहीं डॉक्टर है या नहीं है। तो मैं चाहूँगी आप थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं, हाउ डिड यू स्टार्टेड इट ओवर और ब्रांड कैसे बनाया? इट स्टार्टेड इन अराउंड 2023 जब मैंने अमेरिका से इंटरनेशनल डिप्लोमा ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है उनकी एक सेशन स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान में पहला एक बैच था वो हमारा था। पाकिस्तान में पहले कभी नहीं किसी ने ये सर्टिफिकेशन नहीं की थी। थ्रू डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज़ हमने ये स्टार्ट किया। उससे पहले आई वॉज थिंकिंग अबाउट पीड्स मेडिसिन। मैं इंडस हॉस्पिटल में काम करती थी एंड आई वॉज वेरी इनटू पीडियाट्रिक्स। डॉक्टर जवेरिया के साथ OT में, इमरजेंसी में, हर जगह हम लोग होते थे। तो मुझे था मैंने पीड्स करना है, FCPS की तैयारी भी थी। पर जब आपने बुक्स देखी और बाहर की रिसर्चेस देखी कि यहाँ पे तो दुनिया ही और है, हम लोग शायद बहुत पीछे का सोच रहे हैं और ये 2024 में डेवलप हुई एक न्यू सुपर स्पेशलिटी ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन अमेरिका में छा रही है। वाई? बिकॉज उनके कांग्रेस में भी उन्होंने पेपर्स प्रेजेंट किए हैं कि वो सिक केयर पे चल रहे हैं। सिक केयर का मतलब है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक इंडस्ट्री में जिसमें बीमार से बीमार होता जा रहा है और ठीक नहीं हो रहा। यानी ओवरऑल हेल्थ पे नहीं इन्वेस्ट हो रहा, सिर्फ बीमारी पे इन्वेस्ट है। सी देयर आर टू थिंग्स। आप भी डॉक्टर हैं माशाल्लाह, सो यू वुड अंडरस्टैंड देयर आर टू थिंग्स। एक होता है वेलनेस, ठीक है, वेलनेस अलग है, और एक होता है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कि आपको शुगर है, आपका ब्लड में शुगर के लेवल्स हैं, वो आप कोई दवाई खा के उसको अप एंड डाउन कर लें, लेकिन शुगर खत्म होना That's totally different. That's totally different. But what we have in our society is we need to have a pill for every ill. बीमार में गोली खानी जरूरी है। बड़ा अहम जुमला है वैसे। Pill for every ill ना। हम उसको देखते नहीं है कि लाइक अगर हम कुरान से देखें तो या अहादीस से देखें, बनी इसराइल के अंदर जो है शिफा का जिक्र है। इमाम सादिक से बहारुल अनवार में मनकूल है कि अल्लाह ताला ने हर मर्ज की शिफा पैदा की है। सो व्हाई डोंट वी फाइंड इट? पर हमने नहीं किया, गोरों ने कर लिया। बिल्कुल ऐसे और उन्होंने रिसर्च प्रूव किया है और रिवर्सल किया है। डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, यू नेम इट, वो रिवर्सल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो why we पाकिस्तानी are not doing that? Because हम वही वाली बात है ना कि बहुत सारी चीजें वो सीख गए हैं कुरान से, सुन्ना से, लेकिन हम अभी भी पीछे रह गए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सवाल भी है और एक राय भी है मेरी ना जी, मैं जानना चाहूँगा, आप भी अपनी इस पर राय का इज़हार कीजिएगा
ہمارے ہاں بڑی چیزیں جس کو لوگ نہیں جانتے وہ جانے بغیر انکار کر دیتے ہیں, ڈینائل پہ چلے جاتے ہیں, بجائے اس پہ کہ تھوڑی سی محنت کی جائے. مجھے یاد ہے آج سے تقریباً کو 20-22 سال پہلے میرے استاد ہیں ڈاکٹر ارشد جاوید صاحب, تو ہم سائیکالوجی, ہیپنوسس, ہیپنوٹکس, تھراپی جو ساری ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم ان سے مختلف چیزیں سیکھتے تھے. تو میں نے دیکھا بڑی دنیا کو جب ہم بتاتے تھے نا کہ ہیپنو تھراپی ہم نے سیکھی ہے, وہ یہ ہوتی نہیں ہے, ایویڈنس تو ہو ہی نہیں سکتا, مجھے تو کوئی نہیں کر سکتا. تو ہم نے بتانا کہ ایز پر بک دنیا میں 5% لوگ نہیں بھی ہوتے, ٹرانس میں نہیں جاتے, لیکن یہ ایک تھراپی موجود ہے. تو وہ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کسی کو بے ہوشی کا ٹیکا بھی لگایا جائے, کئی لوگ بے ہوش نہیں ہوتے, ڈوز ہائی کی جائے پھر بھی بے ہوش نہیں ہوتے, اس کے بعد جو ہے وہ ڈیتھ کے قریب چلے جاتے ہیں لیکن بے ہوش نہیں ہوتے. یعنی دنیا کی کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جس کے افیکٹس میں کہیں آؤٹ لائرز نہ ہوں. آؤٹ لائرز ہر جگہ موجود ہیں دنیا کی کسی بھی طرح کی ٹریٹمنٹ میں, بلکہ دنیا بھر میں یہ بھی کہا جاتا ہے, امریکہ کی شاید یہ ریسرچ ہے کہ سب سے زیادہ جو ڈیتھس ہیں وہ میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ سے ہوتے ہیں, ریئیکشن ہو جاتا ہے. ایک ہی دوائی جو سب کو صحت دے رہی ہے ایک کو موت دے دیتی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا یہ لا علمی اور علم حاصل کیے بغیر یہ ڈینائل کی سٹیٹ یہ کیا ہمارے ہاں ہے یا آپ نے باہر بھی دنیا میں ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, میں ٹریول کرنے کی وجہ سے, آپ پڑھنے کی وجہ سے, کام کرنے کی وجہ سے, ڈاکٹر صاحبہ کا ماشاءاللہ بڑا ایکسپوجر ہے, یہ ڈینائل ہم میں ہے یا دنیا بھر میں ہے؟ ویری نائس کویسچن. اور ہپنوسس کی جو آپ نے بات کی, اٹس این امیزنگ تھراپی اور اس کے بہت فائدے ہیں. آئی تھنک ہمیں ڈینائل میں یو میں کریکٹ میں شاید رکھا گیا ہے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. ہمارے ساتھ تو ٹیم ہے, لائک ہم نے جب فرسٹ بیچ میں کیا ہمارے ساتھ پروفیسرس تھے, آرتھو کے پروفیسرس تھے, سرجری کے پروفیسرس تھے, گائنی کے پروفیسرس تھے جو میرے بیچ میں تھے, جنہوں نے یہ ایگزام دیا. اور اس سب کو لیڈ ڈاکٹر شگفتہ فیروز کری تھی. وہ تنہا اکیلی 20 سال سے لگی ہوئی ہیں ہارورڈ پاکستان میں. اور وہ پی ایچ ڈیز, انہوں نے ملٹیپل پی ایچ ڈیز کی, ہارورڈ سے انہوں نے جا کے پڑھا, انہوں نے ایکسپوجر اپنا کیا. ان کو جب نظر آ گیا کہ ان کی بہت پریکٹس تھی فیملی میڈیسن کی, فاطمہ جی نا کی گریجویٹ ہیں, بڑا ان کا پریکٹس تھی. انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا نہیں, وہ مشن پہ صحیح نکلی, اور انہوں نے جا کے پھر اسٹڈی کیا, باہر دیکھا, اور پھر انہوں نے ہمیں اپنے کلان میں شامل ہونے کا موقع دیا. بٹ فار 20 years she was kind of alone. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اویئرنیس سیشنز کیے, بتایا. اب یہ جو باہر انہوں نے جو چیز دیکھی ہے نا, وہ یہ ہے کہ جب لائف اسٹائل میڈیسن یا ہولسٹک میڈیسن کی بات کی جاتی ہے نا, تو پری بکنگس شروع ہو جاتی ہیں, ہالز میں جگہ نہیں ملتی, ڈاکٹرز ہر کوئی وہاں پہ کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے. ہمارے پاس جب آتا ہے, ہم میں بھی اس کے اندر یہ بات ہے کہ ہمارا جو ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے کہ ہم وی ور انڈر دا انفلوئنس آف دا ویسٹرن پاورز, سو وی تھنک کہ وہ وہاں سے دوائیاں آئی ہیں, یہ جو ہے انگریزی دوائی جس طرح سے کہتے ہیں, انگریزی دوائی. تو آئی ریمبر جب میں ہاسپٹل میں کام کرتی تھی تو پیشنٹ آتا بعد میں تھا, فرمائش شروع ہو جاتی, اس کو ڈرپ لگا دے, اس نے ڈرپ سے ٹھیک ہونا ہے. اس کو یہ کرتے خود ہی بتا رہے جو ہاں اس کو ڈرپ نہیں لگائی, جو ڈرپ نہ لگائے, جو سفید ٹیکا نہیں لگائے, وہ سفید پاؤڈر اینٹی بایوٹک سفید پاؤڈر والی دوائی نہ دے, وہ تو ڈاکٹر ہی اچھا نہیں ہے. مطلب ہمارا ایک نظام بن گیا ہے which we've been fed maybe it's a system, because unfortunately system تو ہے, ایک سسٹم تو ہے جس میں گڈ اینڈ بیڈ ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, بینگ اے ڈاکٹر, کچھ ایمرجنسیز میں میڈیسن از امپورٹنٹ. بازو ٹوٹ گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, اسٹروک ہو گیا, سو یو نیڈ ٹو گو ٹوورڈز میڈیسن. بٹ کرونک ڈیزیزز جو ہیں, جو سال ہر سال دوائی کھاتے جا رہے ہیں اور اینڈ پہ بستر مرگ پہ ایک دوائیوں کا پھکا لے کے آپ جو ہیں یو لیو دس ورلڈ, تو اس میں آئی تھنک کرونک ڈیزیز میں وی نیڈ ہولسٹک. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ ڈاکٹر شگفتہ نے جو کام کیا, آئی تھنک دیٹ از ویری ٹف. پاکستانی قوم کے ذہن میں کوئی چیز بٹھانا میرا خیال ہے سب سے مشکل چیز ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کے لیے کتنی محنت کی ہوگی کہ انہیں لوگ کہتے ہوں گے شاید یہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم جب کوئی چیز سکھانا شروع کرتے ہیں نا, پاکستان میں کچھ ریولیوشنری کوئی نیا آتا ہے تو سب پہلے تو اس کے بیچارے کو یہی ہوتا ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ, ہولسٹک ہیلتھ کا بیسیکلی کیا فائدہ ہے, ہولسٹک ہیلتھ کس طرح سے ہماری صحت کو اثر انداز کر سکتی ہے, کیا پوائنٹرز ہیں جو کہ ہولسٹک ہیلتھ میں آتے ہیں, کون سی بیماریاں ہیں جو ہولسٹک ہیلتھ میں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ آئی واز ریڈنگ اے ریسرچ, اس میں تھا, اور جو ہپنوسس کی بھی انہوں نے بات کی, آل دا ڈیزیزز آر ان دا مائنڈ. ٹھیک ہے نا. ہم نے بہت ساری ریسرچز دیکھی جس میں, ریسرچز نہیں پیشنٹس کی اسٹڈیز دیکھی جس میں ان کو کہا تھا 3 مہینے بعد آپ نے مر جانا ہے. پیشنٹ کیسے آپ کا 3 سال نہیں 30 سال تک زندہ رہا. ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے
अपनी इनर हीलिंग, इनेट हीलिंग पे काम करना है, जिसके अंदर आपकी एवरी डे हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. होलिस्टिक मेडिसिन में व्हाट आई फोकस इज लाइफस्टाइल मेडिसिन. उसमें कुछ पिलर्स हैं, स्लीप, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपके कनेक्शंस, आपकी इन्वायरमेंट, आपकी एडिक्शंस, ठीक है. तो एक वो पूरा बंडल बनता है. एंड इफ एवरी डे आप इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करें तो फिर एवरी डे इज अ स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग. एंड इट डिपेंड. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग के कन्वेंशनल मेडिसिन में तो ये होता है ना, डॉक्टर ने लिख के दे दिया, आपने खा लिया एंड बात खत्म. इसमें डॉक्टर के साथ पेशेंट ने भरपूर अगर मेहनत ना की ना तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे. I can coach you, I can tell you all the options you have. I can not prove कि आप वो हासिल करेंगे, उसमें आपने मेरे साथ चलना है. आप मेरे साथ चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह रिवर्सल्स होते हैं. क्योंकि ट्रीटमेंट प्लान जब तक पेशेंट फॉलो नहीं कर रहा तो फायदा ही नहीं है. कहीं ना जल्दबाजी भी आ गई. हर कोई चाह रहा है कि जल्दी से कुछ हो जाए. आप नोट करें ना, ओवरऑल नेशन में और दुनिया में भी तब्दीली जो है ना वो हम चाहते हैं कि, और एक पूरा आप देखें प्रोडक्ट्स की सीरीज है. माइक्रोवेव कैसे आया जी, ठक गर्म कर लें, उससे पहले जाएं तो आपको ओपले अपनी जला के कोयले के नीचे कुछ चीजें गर्म करनी पड़ती थी. फिर उसके बाद ड्राइव थ्रू, फास्ट फूड, क्विक फूड तेजी के साथ पकता है. अच्छा, सही तरह बना भी नहीं होता, भुना भी नहीं होता, तो वो हम उसको खा लेते हैं. फिर रेडीमेड फूड की पूरी इंडस्ट्री आ गई. फिर उसके बाद पैकेजिंग इंडस्ट्री पूरी खड़ी हुई कि हमने पैक करना है और उसमें सोडियम बेंजोएट डालना है और हमने प्रिजर्वेटिव के जरिए चीज़ों को सेव कर लेना है. फिर उसके बाद एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई है. ऐसे फलों के ऊपर छिड़काव किए जाते हैं, कह लीजिए पेस्टिसाइड्स के और पता नहीं केमिकल्स के और क्या चीज़ें, जो उनकी लाइफ तो बढ़ जाती है लेकिन किस कदर वो नुकसानदेह होते हैं. ये जो हम जल्दी में पड़ गए हैं, मुझे लगता है कि इस जल्दी की वजह से हमने और मसाइल पैदा कर दिए. तो मिसाल मैं छोटी सी देना चाहूंगा, आप इसको फिर सेकंड कर सकें. 2 डॉक्टर्स में एक मरीज फंसा होगा. अच्छा, वो ये कि फ्लू है, नज़ला जुकाम है, उसने 7 दिन बाद वैसे ही चले जाना. लेकिन हम कहते हैं जी 2-4 एंटीबायोटिक खा के तो फौरी तौर पे उसको मैनेज किया जाए. कई तरह के मौसमी बुखार हैं, वो आपके 2-3 दिन में ठीक हो जाने होते हैं. जस्ट आपने पानी पीना है, अपनी खुराक ठीक लेनी है, इम्यून को मजबूत करना है और तब्दीली जो है वो आप में आनी है, आप ठीक हो जाएंगे. लेकिन हम फौरी तौर पे मेडिसिन पे चले जाते हैं. अच्छा, सम टाइम आपने फूड ठीक नहीं लिया होता, अल्टीमेट उसने कह लीजिए स्टूल के जरिए किसी न किसी सोर्स से वॉमिट करके आप रिलैक्स हो जाते हैं. सम टाइम आप खाने को एक दिन में ठीक कर लेते हैं अपने पेट को भूखा रह के भी. लेकिन हम कहते हैं जी फौरी तौर पे मेडिसिन लें और हम बच्चों को भी आदी कर देते हैं. आप क्या समझते हैं कि लाइफस्टाइल की तब्दीली और ये सब्र और एक ठहराव, ये होलिस्टिक में कहीं ना कहीं बताया जाता है कि बहुत जरूरी है? ये आपकी बात, आपने तेजी की बात की ना तो मेरे जहन में एकदम आया कि तेजी का काम शैतान का काम होता है. बिल्कुल ठीक है. ट्रू ना. सो मे बी ये एक पूरा सिस्टम जब डेवलप हो रहा है 2004 के बाद, एक तेज़ी से इसमें एक काम हो रहा है, तो शायद एक उस सिस्टम के ख़िलाफ़ कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है. बिकॉज तेज़ी क्या है बेसिकली? तेज़ी होती है डोपामिन रश, जल्दी से खुशी हासिल करना. बच्चा जल्दी ठीक हो गया, जल्दी से खुशी आ गई, घंटों स्क्रॉल किए जा रहे हैं, जल्दी से खुशी आ गई. तो ब्रेन जो है ना वो इस तरह से वायर हो चुका है, ट्रेन हो चुका है कि हम जल्दी से खुशी हासिल करें. तो बेसिकली जो लाइफस्टाइल मेडिसिन या होलिस्टिक मेडिसिन, उन सब के अंदर माइंडफुलनेस है. माइंडफुलनेस का बड़ा कॉन्सेप्ट है. वो माइंडफुलनेस क्या है? खाना खा रहे हैं, टीवी फोन को साइड पे करें, देखें खाना है आपके सामने, यू नो, सिट डाउन, रिलैक्स. कोई दुनिया, हम रहें सर या ना रहें, दुनिया ने चलना है, तो दुनिया को अपने सर पे उठा के चलने की जरूरत नहीं है. बड़ी अहम बात है, सही बात. तो स्लो डाउन तो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है लाइफस्टाइल मेडिसिन का, होलिस्टिक मेडिसिन का. और मेरा ख्याल है कि वो ना खाने को अगर महसूस किया जाए ना एक नवाले को. एक मेडिटेशन की क्लास हम अटेंड कर रहे थे, मुझे आज भी याद है, और उसमें जो हमारे ट्रेनर थे ना जी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करवाया पूरी क्लास को. उन्होंने एक अंगूर का दाना दे दिया. मैं बल्कि ट्रेनर को भी कोट करता हूँ, उस्मा रमजान साहब. उन्होंने पूरी क्लास को ना जी, वो कोलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, फेलो भी हैं, बड़ा अच्छा काम मेडिटेशन पे, माइंडफुलनेस, पूरी क्लास को उन्होंने एक अंगूर का दाना दे दिया. उन्होंने कहा जी हाथ पे रख के पहले थोड़ा 10 मिनट तो देखें सिर्फ. 10 मिनट सारे अंगूर को देख रहे हैं, अंगूर है क्या, उसकी शेप कैसी, उसको महसूस कर रहे हैं. उसके बाद उन्होंने कहा जी इसे पकड़ के आप मुंह में रखें और खाना नहीं है, थोड़ी देर उसको अपने मुंह में घुमाएं फिराएं, इसको जरा महसूस करेंगे कैसा लग रहा है जब मुंह में जाता है. उसके बाद उन्होंने कहा जी इसको आप थोड़ा सा पुश करके आप इसको तोड़िए मुंह में ही और इसको जरा जायके को महसूस कीजिए. यकीन करें कभी ऐसा मजा नहीं आया. क्लास ने कहा जी अच्छा अंगूर का जायका ऐसा होता है, क्योंकि हम लोगों ने 4-5 अंगूर मुंह में डाले और साथ हम स्क्रॉल कर रहे हैं, टीमें देख रहे हैं
एक TikTok देख अंगूर रहे के हैं, लिए इतना बदो-बदी चल तरसा रहा है। कर खा रहे हैं। और हमें बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा कि यार अंगूर का जायका क्या है। मेरा ये ख्याल है कि ये माइंडफुलनेस की जो बात आपने की है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और बच्चों को जो सबसे बड़ा आजकल जुल्म हो रहा है, इस पे तो मैं ब्रेक पे जाने वाली, मैं ना हमारे रडार और एंटीने बड़े मजबूत हैं, तो हम फौरन देखते हैं तो पता लग जाता है कि अबीरा ने अभी ब्रेक पे जाना है। इस पे भी बात करते हैं कि बच्चों को ये जो हम लगा के एक वीडियो दे देते हैं और उसके साथ उसको खाना खिलाने लग पड़ते हैं, ये कितना बड़ा जुल्म और कितनी बड़ी ज्यादती। वैसे हमारे पास 2 मिनट हैं, अगर इस डॉक्टर पे साहब बात इसका करें जी फिर जवाब आप। दे दें तो तो ये बहुत क्या ही होता अच्छा है जब बच्चा मेंटली खाना खाते हुए या कोई भी शख्स मौजूद नहीं है तो एंजाइम्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, माइंडफुलनेस ना होने की वजह से वो खाना जो है वो जिस्म का हिस्सा नहीं बनता, इस पे जरा बात कीजिए। इस पे मैंने एक और भी जगह पहले बात की थी कि माँ है, माँ का रोल क्या है। लाइक मैं ये सोचती हूँ जो भी मैं हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, करना चाहती हूँ, वो सब मैं करना चाहती हूँ, बट बीइंग अ मदर इट्स समथिंग जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए चूज किया। लाइक हैदर एंड गाजी you know there is nothing more than them। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब बच्चे हैं और बच्चों के साथ माँ का अटैचमेंट का होता है, माँ अपने हाथ से एक निवाला बच्चे के मुंह में डालती है, कोई बात करती है, यू नो बच्चा तंग करता है, उसको काम डाउन करती है। सो बेसिकली वो एक फेमिनिन फीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं हमने उसको माँ, फोन को माँ बना दी है, यू नो कि वो चुप करा रही है, उसके साथ बच्चा उसके अंदर गया हुआ है। अटैचमेंट मतलब बच्चा जो है ना, वो अगर चूज करना हो ना कि आपने कोको मेलन देखना है या मम्मा को देखना है, तो वो मम्मा को नहीं देखेगा, कोको मेलन देखेखेगा, ठीक है ना। तो वो एक अटैचमेंट, एक वो सोलफुलनेस, वो एक रिश्ता जो है वो सिर्फ माँ का नहीं, बाप का भी। लाइक बाप भी अगर हर वक्त फोन में घुसा हुआ है तो उसके अपने बच्चे के साथ फिर जब अटैचमेंट क्या ही बनेगी। बिल्कुल सही बात। और खाना सिर्फ नहीं, हर चीज के अंदर आप कहीं बाहर घुमाने बच्चों को लेके जाते हैं तब भी यही होता है कि बच्चे खेलने ना, उछले ना, कूदे ना, हर चीज के लिए आई थिंक फोन ये रखा बच्चों को स्लो डाउन किया गया है। और वो मतलब कि बच्चों को तो शायद भूल ही गया होगा अंगूर का जायका, हमें नहीं उस तरह से, तो बच्चों तो कहेंगे अच्छा अंगूर ऐसा दिखता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स के हम लोगों को जहाँ पे स्लो होना चाहिए था, जहाँ पे हमें स्लो मॉर्निंग्स चाहिए थी, स्लो डेज करने चाहिए थे, अपनी पेस को स्लो करने, वो नहीं किया, लेकिन हमने ऑपोजिट कर दिया। स्लो डाउन होना, ये जो टाइम है ना, ये सक्सेस है। कहीं लिखा था ना कि आप बच्चों को जो मर्जी ला के दे दें, उनको वो याद नहीं रहेगा, उनको लम्हे याद रहेंगे। ट्रू, दैट्स ट्रू। हमारी ये कॉन्वर्सेशन इसी तरह से आगे भी बढ़ती रहेगी, लेकिन अभी मेरी बात कासिम अली शाह पर एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक पर जाते हैं, इंतजार कीजिएगा और हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ डॉक्टर शाह बानो मौजूद हैं और हम उनसे जो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे ऑफ कैमरा, शाह साहब के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवालात थे। मैं चाहूंगी शाह साहब वही सवालात जो है शो में भी आप करें। ऑफ कैमरा ही रहने दें, क्या जरूरत है ऑन कैमरा। अच्छा जी, देखिए मेरा ना एक जो सवाल है, बल्कि एक मैं राय का इजहार करना चाहूँगा जिस पे मेरा बड़ा दिल करता है काम किया जाए। मैंने जिंदगी में कोई पहला डॉक्टर देखा ना, या तो वो बचपन के डॉक्टर याद हैं जिन्होंने टीके लगाया, तो वो तो बड़े जालिम लगते थे डॉक्टर। छोटे छोटे हम होते थे और कभी बीमारी आनी तो टीका लगना, और चिड़ी दिखानी उन्हें टीका लगा देना। उसके बाद जो आंखों से सामने आपने कोई डॉक्टर देखा, बल्कि रोल मॉडल के तौर पर मेरे चचा थे, अभी भी वो सर्व कर रहे हैं, डॉक्टर एजाज उनका नाम है। अटक में एक कह लीजिए कस्बा है, शादी खान, पिछले कह लीजिए 30-35 साल उन्होंने ज़िंदगी की अटक को दे दी, और लोकल गवर्नमेंट में एज डॉक्टर उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और उस टाउन को बड़ा सर्व किया, सही मानों में उन्होंने सर्व किया। अच्छा, मैं उनकी शुरू से एक प्रैक्टिस देख रहा हूँ, मेरा दिल करता है वो हर डॉक्टर उसको अपनाए। वो कभी भी उनसे कोई दवाई लिखवा रहा होता है या हम कॉल करके पूछते हैं कि बच्चे का ये चैलेंज है, मेरा ये चैलेंज है, हालांकि उनकी एक प्रैक्टिस है, क्लिनिकल प्रैक्टिस ही है, साथ शाम में क्लिनिक करते हैं, गवर्नमेंट जॉब उनकी जो है, उन्होंने अभी पीछे रिटायर हुए। वो साथ ही साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात जरूर करते हैं कि यार खाया क्या है, खा क्या रहे हो, ये चीज़ आउट कर दो, ये इन कर दो, ठंडा पानी लेना बंद कर दो, बाहर से खाना कुछ दिन नहीं खाना, आप योगर्ट ले लो। अच्छा, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक इत्मीनान देना, वो जो चंद जुमले होते हैं उनके, वो अल्लाह ने उनकी जुबान में तासीर भी रखी है। सईदों की जुबान में वैसे भी तासीर होती है, तो वो डॉक्टर साहब की जुबान में अल्लाह ने तासीर रखी है। वो जैसे ही वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं और एक इत्मीनान देते हैं, मरीज जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक इत्मीनान देना, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कितना ज़रूरी है? ये तो बचपन से ये भी आपने सुना होगा कि कई मरीज तो डॉक्टर को देख के ठीक हो जाते हैं। तो आपके जो चचा हैं वो, उनकी पर्सनालिटी इसी तरह की होगी कि उनको देख के ही वो हो जाता है। बिकॉज साइकोलॉजिकली भी जब आप जाते हैं आपको तसल्ली मिलती है कि अच्छा कोई मसला नहीं है, यू नो आराम से बैठो, चीज़ें हो जाएंगी। तो आई थिंक कई दफ़ा हमें वो चीज़ें मिसिंग होती हैं या लाइफ में मिसिंग होती हैं, तो वो जब किसी और से मिलती हैं तो फिर दिल को एक
سکون آتا ہے نا دل کا سکون, آئی تھنک بہت, دل اور دماغ دونوں کا جب سکون ہوتا ہے نا, اس کے اندر نا مائنڈ اور ہارٹ اور سول وہ بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مائنڈ باڈی سول, مطلب ہم لوگ صرف اپنی بیماری کو یا اپنے وجود کو صرف فزیکلی نہیں دیکھیں, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے نا, ہمارا ایک مائنڈ بھی ہے, ہمارا ایک دل بھی ہے, ہمارا ایک سول بھی ہے, اور ہم صرف ایک زخم ہوا ہے اس کو باہر سے نہیں دیکھیں. زخم ہوا ہے تو پھر ہم کچھ محسوس بھی کر رہے ہیں, پٹی کے ساتھ ساتھ کوئی ماں کا ہاتھ کا دلاسا, کوئی بہن کا پیار, کوئی بھائی کو جوس لیا ہے, وہ سب چیزیں بھی ہماری, کیونکہ ہم 3 چیزیں ہیں, 3-4 چیزیں ہیں, یو نو دا ہول انڈیویجول ایز اے ہولسٹک, تو یہ بہت ضروری ہے. I think it is more important than even the medicine, کیونکہ آپ دوائی دے رہے ہیں اور آپ سیم دوائی 3 ڈاکٹرز دے سکتے ہیں, ایک کا لہجہ اچھا نہیں ہوگا, ایک کا بہت پیار والا ہوگا, اور ایک کا ہوگا اس نے دیکھا بھی نہیں ہوگا مریض کو. میرا خیال ہے دوائی کا اثر جو ہے صرف اسی کا ہوگا جس نے پیار سے دی ہوگی. اس میں مجھے بڑا امپورٹنٹ بات یاد ہے کہ میں ہاؤس جاب کر رہی تھی, اور وہ ایل پی کرتے نا وہ نیڈل, وہ تو میں ہاؤس جاب میں تھی, لیکن بالکل جونیئر تھی. تو میں واپس گھر جا رہی ہوں تو ایک پیشنٹ بھاگا بھاگا میرے پاس آ رہا ہے, کہتا ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ہی کرنی ہے ایل پی. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو, مطلب موسٹلی جب ہاؤس جاب میں یہ فیس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ تب ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ اچھے ہوتے ہیں نا, سب کام کر رہے ہوتے ہیں, اچھے اچھے بچے ہوتے ہیں, تو وہ پھر بڑا فرق پڑتا ہے پیشنٹ کو. اس وقت ہم بیڈ سائڈ ٹیکنیکس بڑی فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ رولز اینڈ ریگولیشن, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے پی جی شپ تک آتے آتے ہمیں ہارش بنا رہے ہوتے ہیں ہمارے پروفیسرز بھی, کہ آپ کو اب ہارش ہونا پڑے گا, یو ہیو ٹو بی ہارڈ, ادروائز پیپل ول ایٹ یو. ہم لوگ تو بہت چیزیں سن رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بہت سارے ایسے مریض دیکھے ہوں گے, ظاہر آپ کی پریکٹس بھی ماشاء اللہ اتنی ٹائم سے آپ کر رہی ہیں, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن سے آپ نے کچھ مریضوں کی یا بہت سارے مریضوں کی امپروومنٹ بھی دیکھی ہوگی. میں چاہوں گی آپ ویورز کو کوئی 1-2 ایسے قصے بتائیں کہ لوگ انسپائر ہوں ان قصوں سے, کہ ہم بھی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کی طرف زیادہ سے زیادہ آئیں. ٹرو. اس میں ایک پیشنٹ کی مجھے بات نہیں ہوتی, ریسنٹلی تھی, اس نے کہا مجھے لگتا ہے میں دنیا میں واپس آ گئی ہوں. یو نو لائک آپ نے اتنا بڑا کسی کے ساتھ ڈیزیز ریورسل میں کام کیا ہو کہ اس کو لگ رہا ہو کہ پہلے تو میں شاید دنیا میں نہیں تھی, اور اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اویئرنیس اس کی چیزوں پہ لے کے آئے ہیں. پھر اس پہ ہم پاکستان میں تو کرسو کر رہے ہیں, ڈین آرنش کا, چپ کے, ڈاکٹر ایسٹین کے, یو ایس میں بڑے بڑے مطلب انٹینسو کیئر یونٹس ہیں, یو نیم اے بگ ہاسپٹل پاکستان میں, ویسے ان کے ہاسپٹلز ہیں جن میں وہ انٹینسو تھراپیز کرتے ہیں, مطلب ریزیڈینشل پروگرامز ہیں پراپر کرواتے ہیں, جس میں وہ ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کا پورا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, ریسرچ ان پہ پراپر ڈاکومنٹڈ ریسرچ ہوتی ہے. پیشنٹس کی اگر آپ ویسے بات کریں, ڈائبٹیز, کینسر, بہت ساری اور ہے, آٹو امیون از ویری امپورٹنٹ. اوکے, آٹو امیون, اپنی پریکٹس میں اگر میں بات کروں نا, آٹو امیون کیا ہے, اسٹریس ریلیٹڈ, اور وہ پھر جا کے کتنا زیادہ آپ کی باڈی کو خراب کرتی ہے. نیوٹریشن ریلیٹڈ کیا ہے, ڈائبٹیز, آپ کا جو یہ ہے کولیسٹرول ریلیٹڈ, جو دل کے مسئلے, ایٹنگ ہیبٹس ریلیٹڈ, کینسر. تو آپ ماڈیفیکیشنز کریں تو یہ سب چیزیں الحمدللہ ریورسل کی طرف جاتی ہیں, پریونشن کی طرف بھی جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ اتنا ٹریول کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے, ظاہر ہے کبھی کسی ملک میں جانا ہوتا ہے, موسمی تبدیلی کی وجہ سے وہاں پہ کسی کو نزلہ زکام, کوئی آپ کو ایسے کبھی مسئلہ ہوا ہو, تو آپ نے عام پاکستانیوں کی طرح کبھی آ کے یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ دوائی نہیں ملتی, کیا ٹرینڈ دیکھا آپ نے؟ میں چاہوں گی آپ اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کریں. یہ بڑی آپ نے, اچھا میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بیان, بڑا کم ہوا ہے کہ میں باہر جاؤں اور بیمار ہو جائیں, بڑا کم ہے, کیونکہ آپ بہت ٹریول کرتے ہیں. اچھا ایک تو میں ٹریول کرتا ہوں, دوسرا آپ کہہ لیجئے کہ آپ نے اپنے سب کانشیس میں نا کہیں یہ اپنے آپ کو بتا یا سمجھا لیا ہوتا ہے, یہ آئیڈینٹی ایک سیلف کی وہ بن گئی ہوتی ہے, جیسے مجھے لگتا ہے میں ٹریولر ہوں. ایک ورڈ نا ایڈونچر میں, اردو لٹریچر میں ہوتا ہے سیلانی. سیلانی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں, وہ کہیں نہ کہیں نہ ٹریول کرتے رہتے ہیں. تو میرا بڑا کامل یقین ہے کہ جس طرح رزق کا دانہ پانی, اس طرح سمجھ کا, روحانیت کا, آپ کے اندر کی ذات کا ایک ایک کونا, اس کا بھی رب نے دانہ پانی رکھا ہوا ہے. تو بعض چیزوں کو آپ کو کہیں جا کے ملنا ہوتا ہے, آپ مشاہدہ کرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, دنیا دیکھتے ہیں, آپ کو لوگ ملتے ہیں, وہ بھی آپ کے رزق کا حصہ ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کو کسی خاص دنیا کے کونے میں کسی ایئرپورٹ پہ کوئی ایسا محبت کرنے والا ملتا ہے, کوئی احترام کرنے والا ملتا ہے, کوئی اچانک تعلق بن جاتا ہے. بعض اوقات ایک مومنٹ ہوتا ہے, ایک لمحہ ہوتا ہے. میں چند دن پہلے جب جدہ ایئرپورٹ پہ میں لینڈ کیا تو فوری طور پہ سم نہیں ہوتی, تو میرے وہ برادر ان لا نے مجھے پک کرنا تھا, ریسیو کرنا تھا, وہ سامنے نظر نہیں آ رہا تھا. تو ایک دم ایک محبت کرنے والا فین آیا, اس نے کہا جی آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو میرا فون استعمال کریں. اس نے اندازہ ہو گیا کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں, تو اس کو نمبر دیا, اس نے کال میں لائی اور سامنے ہمارا جو بھائی تھا وہ ہمیں مل گیا. تو
میرا بڑا کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات سفر میں شفا بھی رکھی ہوتی ہے. ہم نے جوڑ لیا سفر کریں گے بیماری ہوں گی. میں نے تو پرسنلی دیکھا, ایک دفعہ میں یو کے جا رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ, تو میرا گلا خراب تھا, کافی دن سے چیلنج تھا. آندھیوں کا یہ موسم آتا ہے تو کئی لوگوں کے گلے خراب ہو جاتے ہیں, تو میری آواز بڑی بیٹھی ہوئی تھی. اچھا یو کے میں میرے 10 سیشن تھے, 10 شہروں میں سیشن تھے. پرانی بات ہے, علی عباس صاحب بھی ساتھ تھے. اچھا. تو اب جب یہاں سے جانا تھا نا, تو میں نے علی عباس کو کہا, میں کہا علی کیا بنے گا یار, میرا تو 10 لیکچرز ہیں اور گلا میرا آواز نہیں نکل رہی. اللہ کا نام لے کے ہم وہاں پہنچے. یقین کیجئے ایک دن میں میرا گلا بالکل ٹھیک ہو گیا. اب میں نے پھر کسی ڈاکٹر سے شیئر کیا تو اس نے کہا جی وہ جو وائرل تھا یا جو سچویشن تھی, یہ ایکو سسٹم ادھر میں لاک تھا, آپ وہاں گئے ہیں, اس ہوا فضا میں شفا تھی آپ کے لیے. تو بعض اوقات آپ ماحول بدلتے ہیں, کمرہ بدلنے سے آپ کو فقط, میں تو کہتا ہوں یہ جو آج کل دھوپ اب تھوڑی تیز ہونے لگ پڑی ہے, تو ایون کہ آپ تھوڑا سا اوپن ہوا میں فضا میں شام کو بیٹھتے ہیں, صبح میں سورج کی روشنی لیتے ہیں, یہ بھی آپ کے لیے ایک صحت کا ایک سامان فراہم کرتی ہے. مجھے ایک بڑا اچھا جملہ جی کوٹ کرنے دیجیے گا. ہم نے دوائیوں کا نام رکھ لیا جو فارمیسی سے ملتی ہیں, بڑی دوائیں ایسی جو مفت ہیں, سورج کی روشنی, آکسیجن, صاف ہوا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ دیکھیے اچھے رشتے, یہ بھی ایک دوائی ہے, کوئی آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے, کوئی چند جملے اچھے بولتا ہے, آپ بعض اوقات بڑے ڈاؤن ہوتے ہیں, آپ کو ایک چاہنے والا ملتا ہے, کوئی احترام کرنے والا ملتا ہے, کوئی آپ کسی کے دل میں اللہ محبت آپ کے لیے ڈال دیتا ہے, احترام ڈال دیتا ہے, وہ بھی شفا ہوتی ہے. اچھا میں نے پھر ایک اور ایکسپیرینس کیا, اور یہ ایکسپیرینس کئی جگہ, تو ڈاکٹر صاحب کے گھر پہ بھی ایکسپیرینس مجھے ہوا. آنٹی نے اتنے شاندار کھانے بنائے ہوئے تھے, ایسے انہوں نے اتنی محنت کی ہوئی, اور ایک ایک کھانا یقین کریں جس محبت اور چاہ سے بنا ہوا تھا نا, مجھے لگ رہا ہے اس میں شفا ہے. جو محبت ہوتی ہے نا اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. تو جس چاہ اور محبت کے ساتھ کوئی سرو کر رہا ہوتا ہے, اس میں بھی آپ کو نا ایک ہیلنگ کی فیلنگ آتی ہے. کیا خیال ہے جی؟ اچھا مجھے یہ لگتا ہے, اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, میرا سوال ہے, بعض لوگ نیچرل ہیلر ہوتے ہیں, نیچرلی پریزنس میں ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے, اور ہاتھ ایسے کرتے تھے تو روشن ہاتھ ہوتا تھا, مردہ تھا وہ زندہ ہو جاتا تھا. سرکار دو عالم وسلم کے بے شمار جو کہہ لیجئے معصومین ہیں ان کے بے شمار واقعات ایسے ہیں, امام علی کے بے شمار واقعات ہیں, امام حسن حسین کے کتنے واقعات ہیں, بی بی فاطمہ کے کتنے واقعات ایسے ہیں, تو جس میں کسی کو شفا مل گئی. مجھے لگتا ہے کہ رب نے زبان میں, اخلاق میں, شخصیت میں, سوچ میں, پاک سوچ رکھنے والوں میں کوئی شفا رکھی ہوتی ہے. آپ کیا کہیں؟ اچھا اسی ٹاپک پہ رات کو ہماری ایک سیشن تھا, جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا, اسی ٹاپک کے اوپر, کیونکہ ایسٹر تھا تو وی ہیو ڈپلومیٹس یو ایس کے بھی اور باقی, تو وہ سب بھی تھے, اور اسی بات پہ ہو رہی تھی کہ کنیکشن کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ کنیکشنز ہوتے ہیں. اگر وی ایز ہیلرز وانٹ ٹو ہیل دا ہیومینٹی اور دا پلانٹ ارتھ, جس طرح سے اب تنازع میں دنیا پڑی ہوئی ہے, تو پھر ہمیں اپنی جو ایک کوانٹم پوائنٹ سے بات کروں, وائبریشنل فریکوینسی, ہمیں جو ہے وہ ہائر بینگز کے ساتھ اپنی فریکوینسی کو میچ کرنا ہے. لیکن اگر ہیلنگ کی بات کریں تو جناب عیسیٰ جو ہیں, ٹھیک ہے, جناب مہدی علیہ السلام جو ہیں, جناب عیسیٰ علیہ السلام, تو ہم اگر چاہیں تو ہم اپنی فریکوینسی کو, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے اس دنیا پہ ہدایت کے لیے رکھا ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس سے دعا کریں ان کے توسل سے کہ آپ کو کنیکٹیوٹی دے, اس انرجی پہ کنیکٹ ہو سکے. اچھا اس پہ ایک مزے کی بات, ہم یہ وائی فائی ہے, کہتے ہیں وائی فائی کی کنیکٹیوٹی پہ ہمیں یقین ہے, خدا کی کنیکٹیوٹی پہ یقین نہیں ہے. کتنی خوبصورت بات ہے ویسے, کتنی بڑی یہ بھی بات آپ دیکھیں, الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں, آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ اسپرچولی آپ کنیکٹ, ماں بیٹا کنیکٹ ہوتے ہیں, آپ دیکھیں, اور یہ وائی فائی پہ پورا یقین ہے. تو روحانیت میں ایک ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ دیکھیں نا, جتنے دنیا کے بڑے لوگ ہیں, علامہ محمد اقبال, ان کا بلکہ دن بھی ہے, اور آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں 700 سال بعد وہ کہتے ہیں میرا پیر رومی تھا, روحانی طور پہ کنیکٹ تھے. آج بھی کوئی عاشق رسول ہے, سرکار دو عالم وسلم کی ذات گرامی, ہمارے پیر و مرشد واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ آنسو یہاں گرتا ہے لیکن وہاں اطلاع پہنچ چکی ہوتی ہے کہ یہ کو مجھے یاد کر رہا ہے. ایسے کئی بار ہوا. میں بہن ایک دفعہ نجف تھا, تو مجھے ایک ہماری بڑی پیاری, ہماری بڑی بہنوں کی طرح ناہید باجی, ان کا مجھے خیال آیا ایسے, تو میں نے ان کو نا کال کی, میں نے کہا باجی میں نجف میں ہوں مولا علی کے روزے پہ, بلکہ چیئرمین صاحب ساتھ تھے, اورنگزیب صاحب بھی ساتھ تھے. تو میں نے جیسے ہی انہیں کال کی, ان کی تھوڑی دیر کال آئی, وہ رونے لگ پڑی. وہ کہتی آپ حیران ہوں گے قاسم بھائی, میں ایگزیکٹ جس سچویشن میں ہوں نا, آپ کا وہاں سے مجھے کال کرنا میرے لیے اس طرح ہی ہے جیسے میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو بعض اوقات ایک مومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے لیے پوری جو ہے نا وہ آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کانورسیشن کو ہم یہیں سے جاری رکھیں گے. ابھی ایک بریک کا ٹائم ہو چکا ہے. میری بات قاسم علی شاہ کو دیکھتے رہیے.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ, और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से होलिस्टिक हेल्थ, होलिस्टिक मेडिसिन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकती है. ज़ाहिर है एलोपैथिक मेडिसिन की हर चीज़, ये नहीं हम कह सकते कि हम सब कुछ तब्दील करके होलिस्टिक मेडिसिन की तरफ आ जाए, लेकिन इसका साथ होना बहुत ज़रूरी है. बहुत सी क्रोनिक बीमारियों के लिए, चाहे वो फिब्रोमाइल्जिया है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, या इस तरह के अमराज जो कि आपको बेड रिडन कर सकते हैं, आप उनसे ज़रूर अपने आप को बचा सकते हैं. डॉक्टर साहब, आपके ब्रांड के बारे में मैं जानना चाहूँगी. ज़ाहिर आपने इस जो ब्रांड का एक कॉन्सेप्ट है वो होलिस्टिक हेल्थ की कॉन्सेप्ट पे ही बिल्ट हुआ है, तो आप क्या बताना चाहेंगी डॉक्टर शाज के बारे में? एक तो मेरा नाम शाहबानो है, मेरे दादाबू ने मेरा नाम रखा है, माशाल्लाह. तो उधर से शाहबानो से शाह आ गया. फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम सैयद हैं, तो वो मशहदी सैयद हैं, तो वहाँ से भी एक सिलसिला दो शाह का आपने शाज दो कर दिया. शाज का शाज कर दिया. और फिर तिब्बे इमाम रज़ा भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स को लेके चलती है, तो बहुत सारे शाज एक शाज के अंदर जो है वो फिट इन कर लिए. व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, आई मस्ट से. सही. और ये कैसे शुरू किया? क्योंकि वैसे मैं भी इसको इंडोर्स करूंगा, जो डॉक्टर साहब का कह लीजिए ये प्रोडक्ट है ना जी, हम तो फैमिली लवर हैं इस प्रोडक्ट के, लेकिन ये सारी स्टोरी क्या है, कैसे शुरू किया? बड़ा हट के, बड़ा यूनिक है. मैं इतनी दुनिया मैंने ट्रैवल की, चंद दिन पहले मैं मोरक्को में था जी, तो वहाँ मैंने इससे मिलती जुलती चीज देखी, लेकिन ये नहीं थी. अच्छा. हाँ, वहाँ मैंने इससे इसका मिलती टेस्ट जुलती भी चीज बहुत देखी. इसका amazing टेस्ट है. आपने भी ट्राई किया ना जी? बिल्कुल. तो ये बड़ी चीजों के साथ है, लेकिन इसकी स्टोरी सुनाइए जी हमें, ये कैसे आपने शुरू किया? स्टोरी, इसकी स्टोरी काफ़ी लंबी हो जाएगी. खैर नहीं, आप बताइए, कुछ तो बताइए इसके बारे में. We are hearing. You're हाँ hearing. जी. अच्छा, अगर डिटेल स्टोरी, क्योंकि कभी हमने डिटेल न्यूट्रीकॉर्ड की स्टोरी नहीं की. माय मदर इज फ्रॉम द नॉर्दर्न एरियाज एज वेल. शी वाज बोर्न देयर. मेरी नानी ननिहाल, और वो भी बिल्कुल जो एंड वाला गाँव के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर जो है, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ प्रोबेबली, वो मेरी अम्मी वहाँ पे हैं. 12 years she's been there. तो अम्मी बचपन में ये बड़ा उनको पसंद थी, और गिरियाँ और Apricots. apricot These kernels, are best over there. because the apricot kernels वहाँ का स्टेपल फूड है. बहुत, हाँ, वो खाते भी वो हैं, इसके तेल में पकाते हैं, मतलब स्किन केयर भी इसी से होती है. तो दिस इज समथिंग वेरी इन स्कर्दू. उसके बाद क्योंकि अम्मी की वजह से अम्मी को पसंद थे, तो फिर घर में भी बहुत आने शुरू हुए, और हम भी सब खाते थे, और दिस वाज समथिंग जो मज़े की लगती थी. एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रोडक्ट्स, तो सबसे पहला प्रोडक्ट मेरा तमार था. इट वाज डेट्स की ना एक टॉफीज थी, वो एक हमारा पहला प्रोडक्ट था. एंड देन वी थॉट कि कोई ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए जो सिर्फ आप किसी ओकेजन पे ना खाएं, एवरी डे आपकी ब्रेकफास्ट टेबल पे सबकी होनी चाहिए. वाई केमिकल्स ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल? तो कोई ऐसी चीज़ हम बनाएं जो बच्चे जो हैं वो इंजॉय करें, पूरी फैमिली उसको इंजॉय करे. मेरे बच्चे बाजार जाते थे, वो मैं कहूँ कोई अच्छी चीज़ लो, लेफ्ट देखो राइट देखो, कहीं उनको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल रही, हेल्दी चीज़ नहीं मिल रही ना, जिसको आप कह सकें कि आप माँ को सुकून हो के बच्चे ने कुछ अच्छा खाया है. तो वो फिर सोचते सोचते मैंने कहा क्यों पीनट बटर ये वो तो दे आर गुड, बट वो बहुत सारे हैं, तो व्हाई डोंट थिंक अबाउट समथिंग डिफरेंट. और वो घर में एक चीज़ भी बहुत आती थी, तो फिर हमने इसको ट्राई किया. प्रोफेशनली हमने इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी वेंट देयर. हमने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की. अच्छा. इसकी रेसिपीज़ जो तैयार की, दुबई से इसकी मशीनरी आई, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हमने इसमें की, चीज़ें की, एंड देन फाइनली एक प्रोडक्ट बना. बहुत सारी दुआएं की बनाते हुए, सो इट फाइनली एंड पीपल लव्ड इट. अच्छा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मतलब पैकिंग तो इसकी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है ना न्यूट्रीकॉर्ड की, दैट आई पर्सनली लव इट, बिकॉज इसको ना आप गाड़ी में भी रख सकते हैं बड़े आराम से. साथ इसके स्पून भी है पैकेजिंग में. हेल्थ बेनिफिट्स की अगर मैं खसूसी तौर पे बात करूं, स्पून कितना क्यूट है. हाँ, स्पून भी मतलब वुडन स्पून है, ठीक है, वो जो कि एक हाइजीन के लिए इट्स आल्सो वेरी गुड. अगर आप अपनी गाड़ी में रखें, बैग में रखें, तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? इसमें एप्रिकॉट है, बटर है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बड़ी रिसर्च करके आपने बनाया. बेसिक मेन इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारी हेल्थ को प्रमोट कर सकती है? अच्छा, हमारे पास ये दो तरह के, एक है बिल्कुल शुगर फ्री, दूसरा है जिसमें अनप्रोसेस्ड केन शुगर है, और उसके अलावा कहीं थोड़ा सा एप्रिकॉट कर्नल ऑयल अगर डालना पड़े वो. अदरवाइज सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट है, और रॉ वाला तो सिर्फ सिंगल इंग्रेडिएंट है. अच्छा. बिकॉज हमें कहा गया कि इसको बहुत पेस्टी बनाने के लिए इसमें सोया लेसिथिन डालने, इसमें ये फलां केमिकल डालने. हमने कहा नहीं, फिर तो पर्पस ही मर जाता है ना. You kept it natural.
101% natural. Okay, You have no idea how much हाँ मेरे फैमिली है क्योंकि स्कर्दू में मैंने कहा आपने उस दरख्त से गिरियां निकालनी है जिस दरख्त के ऊपर भी स्प्रे ना हुआ हो, Oh, wow. उसकी मिट्टी यानी के no अंदर भी मतलब पेस्टिसाइड्स टोटली ना हो. ऑर्गेनिक, यानी कि उसकी हर चीज ऑर्गेनिक. और जो केन शुगर इधर से लिया है यूजुअली थोड़ा सा उसमें सोडा ये वो थोड़ा सा डालते हैं, रंग का डिफरेंट चीज़ें होते डालते हैं. मैंने कहा आप सर पे खड़े होकर ये चीज़ें नहीं डलवानी. तो मतलब इसकी बहुत ज्यादा मतलब आपने अपने एक प्रोडक्ट के ऊपर इतनी मेहनत की है. a lot of it. That's amazing. अच्छा, आपके ब्रांड में और कौन कौन से प्रोडक्ट पूछ रहे थे? बेनिफिट्स, विटामिन्स, ये वो कौन से हैं जो लोग देख रहे हैं? इसके अंदर फॉर मेन, फॉर वुमेन, फॉर चिल्ड्रन, हर किसी के लिए है. एंटी इन्फ्लेमेटरी इसकी प्रॉपर्टीज़ पे रिसर्च पेपर्स छपे हैं. इसकी जो हेल्दी फैट्स हैं इसमें उसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है. आज़ाद चाय वाले भाई को आप जानते होंगे, वी हैड अ कन्वर्सेशन विद हिम और उन्होंने पकड़ के कहा कि मेरी सिस्टर इन लॉ को कैंसर था और हम ऐसी चीज़ ढूंढते रहे थे. अच्छा, अब वो रिकॉर्डेड है उनका. सो लाइक बहुत बेनिफिट्स, क्योंकि ये चीज़ें जो जैसे आपने शुरू में बात की थी कि हमें पता नहीं चाहिए, तो अवेयरनेस नहीं है. हम हमारी अपनी पाकिस्तान की चीज़ है, तो वी शुड ब्रिंग सच थिंग्स आप जिनका नहीं पता लोगों को. अच्छा, वैसे मैं तो फीडबैक एक दूं. जरूर. एक तो मेरी बेटी इसको खा रही होती है, वो बड़े मजे से ना उसको खाती नहीं फिर. दूसरा मैंने देखा है कि जो फ्रूट्स है ना, अगर उन पे थोड़ा सा डाल लिया जाए ना, इसका जायका इतना कमाल का है कि वो आप समझ लें कि आपने अगर 1 या 2 चम्मच इसके ले लिए और थोड़ा फ्रूट ले लिया, मुकम्मल मील हो गया. आपका जो एनर्जी लेवल है वो इतना बेहतरीन हो जाएगा कि इतना देर आप काम करते रहेंगे. तो ये मेरी पर्सनल फीडबैक है. और वैसे भी आई गेस अब आजकल बच्चों को हम जो प्यूरीज दे रहे हैं और उससे तो बहुत ज्यादा बेहतर है कि हम इस तरह की चीजें देना शुरू करें. बट एज वी आर रीचिंग एंड ऑफ द शो एज वेल, मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब जाने से पहले आप व्यूअर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी तो प्लीज शेयर कीजिए. पैगाम तो सबसे पहले आप लोगों के लिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. पैगाम यही है कि हमें थोड़ा सोचने की, थोड़ा रुकने की ज़रूरत है अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए. और दिस सो मच हेल्थ वाइज जो हम एज अ कम्युनिटी कर सकते हैं. मैं जो मर्जी डॉक्टर शाज के लिए करना चाहूँ, आई कैन नॉट डू दिस सिंगल हैंडेडली. ट्रू. वी एज कम्युनिटी, वी एज फैमिलीज, अपने फैमिली यूनिट्स में अपने घरों में हम छोटी छोटी तब्दीलियाँ करना शुरू करें. होलिस्टिक मेडिसिन के हवाले से अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करें कि बीमारी है, कुरान में है कि शिफा है, तो शिफा को ढूंढने की कोशिश की जाए ना. सो इट्स गोइंग टू बी अ टीम वर्क इफ वी वांट हीलिंग फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर आवर फैमिलीज इंशाल्लाह ताला. इंशाल्लाह. शाह साहब, आपका क्या पैगाम होगा जाने से पहले व्यूअर्स के लिए? देखिए जी, मेरी एक तो बेस्ट विशेस हैं डॉक्टर साहब आपके लिए. और आज के प्रोग्राम ने बड़ी चीज़ें कवर की हैं. मुझे तो ऐसा लगा इसमें हमने लॉजिकल बातें भी की हैं, मेडिकल की भी बातें की हैं, और साथ ही साथ हमने होलिस्टिक अप्रोच, एक स्पिरिचुअलिटी की भी बात की है, और इतने इतने बड़े जो नाम हैं उनके हवाले भी साथ देती हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन शाह साहब जाने से पहले एक आखिरी बुक रिकमेंडेशन जरूर आप दें जिसका व्यूअर्स को हमेशा इंतजार रहता है. देखिए जी, आज की किताब है ज़मीर के असीर हैं, और ये किताब एक बहुत बड़ा नाम जी, प्रोफेसर वारिस मीर साहब. आप अगर लाहौर में नहर से भी गुजरते हैं तो एक अंडरपास है जिसका नाम प्रोफेसर वारिस मीर साहब के नाम है. मैं बताता चलूँ, प्रोफेसर वारिस मीर साहब एक बहुत बड़े लेजेंड हैं. उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है सहाफ़त के हवाले से, और बड़ा उन्होंने जुर्रत से काम किया. हामिद मीर साहब के वालिद साहब हैं, फिर आमिर मीर साहब ने इसकी तदवीन की है. आमिर मीर साहब खुद बड़े कमाल के इंसान है. पिछली गवर्नमेंट में, केयर टेकर गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर भी थे और बड़े पुराने जर्नलिस्ट भी हैं. तो उन्होंने सारा इसकी तदवीन की है. चंद दिन पहले उनकी जो हमशीरा हैं आमिर मीर साहब की, हामिद मीर साहब की, पुरानी फॉलोवर हैं, फाउंडेशन मिलने आती रहती हैं. हमारी बड़ी लाडली बहन है हुमा मीर, मुझे मिलने आई तो उन्होंने ये किताब मुझे साइन करके दी, तो मैंने फिर इसको पढ़ना शुरू किया. अच्छा. इससे पहले मैं बहुत सा वाकिफ नहीं था प्रोफेसर वारिस मीर साहब से, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो आप यकीन कीजिए मैं मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका. उनकी तमाम जो काविश है, उनकी जो तमाम कोशिश है उस हवाले से. और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं जी तदवीन करने वाले आमिर मीर साहब के लिए, और अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे प्रोफेसर वारिस मीर साहब को. मेरा ख्याल है हर जर्नलिस्ट को, हर सहाफ़ी को, हर जुर्रत के साथ काम करने वाले को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका. डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और इसी नोट के साथ अपनी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर को इजाज़त दीजिए. बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह निगहबान.